हेलो पिला माने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केम विजुअल। आज मुझे तुम मानक नहीं आसी ओडियार बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन एवं यहाँ आम प्रत्येक यूनिट रही तुम गद्य विभाग रही पद्य विभाग रही गल्प विभाग रही बहुत सारा क्वेश्चन रही। एति क्वेश्चन जदि तुम मैंने पढ़ी जीव ताले तुम बाहर क्वेश्चन आसब ना। तो आम जा तुम फास्ट जोटा आमर गद्य विभाग आमर पुष्पपुर रे वर्षा बरण कहीं तुम इतिहास जो चैप्टर रही है आमर इंटरनल आसी बोर्ड एग्जाम आसब ना। तो फास्ट जी आम पुष्पपुर रे वर्षा बरण प्रश्न संख्या आमर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 कौन कही ना कटकर केउ दिगरे गले आमर जलद आमर कोणार्कर चारु बुड़ा चुंबन करें। तो यार उत्तर होमर दक्षिणाभिमुख। तापर प्रश्न संख्या 30 किए आमर दधीची परी अस्थि दे अकाल झाऊली पड़े। यार उत्तर होमर गोपबंधु। तापर प्रश्न संख्या 31 कौन शिक्षा करने सभ्य समाज वनवासी पाखक दिने आसवे। यार उत्तर होमर मानविकता। तापर जीवा नेक्स्ट प्रश्न को प्रश्न संख्या आमर 32 नंबर कौन कौच इतिहासर प्रतिलोम गति कले किए उत्कलर इतिहास बोली आमर जाणी हेब। यार उत्तर होमर जगन्नाथ। तापर 33 नंबर लेखक क्या स्वागत करचंती आमर बारी बाह। तापर नेक्स्ट प्रश्न विरही यक्ष अलका पुरी रे थिबा प्रिया पाखक कौन पठाई थे। यार उत्तर होची आमर उदंत। तापर नेक्स्ट प्रश्न संख्या होची आमर 35 क्वेश्चन पचारि आमर श्रुति श्मशान किए। तो यार उत्तर होची आमर कोणार्क। तापर जीवा 36 को। तो 36 नंबर आमर क्वेश्चन अच्छी आमर 36 नंबर होची उत्कलर आमर उत्तमांग किए। तो यार उत्तर होची आमर कटक। तापर है दूरबंधु बोली लेखक क्या संबोधन करछंती। यार उत्तर होची आमर बारीबाह। प्रतिदिन दंत दानवर पारणा हुई सुधा किए वंशवन वृद्धि कर चलती। यार उत्तर होची आमर वंशवन। तापर जीवा 39 को। तो 39 पचारि आमर बारीबाहर स्पर्श किए अचिरे सजीव और श्यामल होई उठिबो बोली कहा जायछि। यार उत्तर होछि हमर पुष्पपुर। तापरे भ्राम्यमाण उदासीनता धरणी व्यक्ति विशेषर केउथिरे विचलित हुए नाही। एटा होछि हमर लाभ क्षति। तापरे विरही यक्ष का हाथ रे अलका पुरीर प्रिया पाखकु उदंत पठाई थिले। एटा होछि उत्तर हमर बारिद। तापरे हला नेक्स्ट प्रश्न हमर 42 नंबर। 42 नंबर पचारिछि नीलाचलनाथ कौन पाइले तृप्ति होती। यार उत्तर होछि हमर 60 पौटी किए महाकृपण। यार उत्तर होछि हमर अंबुपति। तापरे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट प्रश्न को हमर 44 नंबर। तो 44 नंबर अच्छी हमर जलर अभाव केउठारे हाहाकार पड़िछि। एटा उत्तर होछि हमर उत्कल। कहार परिमल रे वनभूमि अमोदित हेब बोली कहा जायछि वन्य जुथि। तापरे दूररू कौन देखिले उत्कलर उत्तमांग कटक को जानिबाकू बारी बाहकू कहते। यार उत्तर होछि हमर श्रद्धा बळे। तापर है नेक्स्ट प्रश्न जीवा 47 वनवासी नारी मानकर गति कहा सहित तुलनीय। यार उत्तर होछि हमर निर्धरिणी। तापर केउ अंचलर ललका मानकर अनलस चरण रे कमल आमर फुटी उठे। यार उत्तर होछि हमर संबलपुर। तापर स्वर्गच्युत पारिजात परी किए आज म्लान और छिन्न। यार उत्तर होछि हमर कोणार्क मंदिर। तापर नेक्स्ट जीवा आमर क्वेश्चन नंबर आमर 50 गंजाम नारी माने बारीबाह को किपरि स्वागत करिवे। यार उत्तर होछि हमर तोलांगी भंगी। तापर किए आमर ऊपर सज्जारे जाऊ जाऊ कौन ढाली दिए। यार उत्तर होछि हमर महानदी। तापर नेक्स्ट प्रश्न जीवा आमर 52 नंबर। तो 52 नंबर अच्छी आमर कहार स्पर्श पुष्पपुर अचिरे आमर सजीव श्यामल हेब। यार उत्तर होछि हमर बारीबाह। तापर 53 किए शांति मैत्री सब बांटी दे निजे कांगाल होई बसी थांती। यार उत्तर होछि हमर नीलाचलनाथ। तापर 54 किए स्वर्गच्युत पारिजात परी म्लान और चिन्ह ही विजन बेला पड़ी रही। यार उत्तर होछि हमर कोणार्क। तापर जीवा 55 नंबर। तो 55 नंबर पचारिछि हमर सूक्ष्मशाली रे गंताघर किए। उत्तर होछि हमर संबलपुर। केउ अंचल को सूक्ष्मशाली रे गंताघर बोली कहा जायछि। उत्तर होछि संबलपुर। कहार कोलाहल पाई नीलाचलनाथ कानरे भक्तर कातर डाक पड़े नाही। उत्तर होछि हमर सिंधु। वनवासी माने कहा छड़ा अन्यर अनुग्रह लोड़ती। उत्तर होछि हमर बारीबाह। तापर जीवा हमर 58 नंबर। तो 58 नंबर कहिछि हमर
ବାରିବାହ କିପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ପୀତବାସ ବନମାଳୀ ପରି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 59। ବାରିବାହ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ହେଲା ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କାହାଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର କୁଜି ହିଂସାଠାରୁ। କିଏ ଗିରିଦରିରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବସ୍ତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ଝରଣୀ। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆମର 62। ତ 62 ପଚାରିଛି ଆମର କେଉଁମାନେ ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ବନସ୍ପତି ପରି ରହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ରୁହନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ। ଭଞ୍ଜ ନୃପପାଳିତ କଳାପୀର କେକାରେ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ବଣଭୂମି। ତାପରେ କିଏ ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନବ ତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 65। କେଉଁମାନେ ଜବାଧରରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ବନବାସୀ ନାରୀ। ତାପରେ କେଉଁମାନେ ବାରିବାହାକୁ ଆୟତ୍ତ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିବେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ନାରୀ। ତାପରେ ହେଲା 67। କେଦାର ଭରା ବାରିପାତରେ ବାରିହ କାହାକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଆମର 68 ନମ୍ବର। କାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ଆମର ବାରିବାହାର ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ? କୋଣାର୍କର ଆମର ଚାରୁବୁଡ଼ା। ତାପରେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ମହୀର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି କିଏ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ। ତାପରେ ହେଲା କିଏ ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ବିଡ଼ାନାସୀ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 71। ଉତ୍କଳବାସୀ କେଉଁଠାରେ ବସି ଆମର ପିପାସୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଭାଗୀରଥୀ। କେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନଦ୍ୱୀପ। କାହା ବଳରେ ଆମର ବାରିବାହ ବିଜୟ ରଥକୁ ତ୍ୱରା ଗତିରେ ବାହି ନେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଭଞ୍ଜନ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଉତ୍କଳର କମଳ ଦେଶରେ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 75କୁ। 75 ପଚାରିଛି ଆମର ଭୁବମୋହନ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର କୋଣାର୍କ। ତାପରେ ଲଜ୍ଜାମାନ ତ୍ରସ୍ତ ଚାରୁଚରଣରେ କ'ଣ ଗଳିଯିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଗୁଡ଼କଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର 67। ତ 67 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମର କେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ଧରି କୁଟୀରରୁ ବାହାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ପଲ୍ଲୀବାଲା। ତାପରେ ହେଲା ଆମର 70। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ବିଷୟଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ସମ୍ବଲପୁର ନାରୀମାନେ କାହାପରି ହାସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି? ଆମର ଶିଶିର ସ୍ନାତା ଶେଫାଲି। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 80। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 80 କହିଛି ଆମର ମରକତ ଆମର କେଶରୀର ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଇ କାହାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଚିତ୍ରକଳା। ତାପରେ ହେଲା କାହାର ଭୀମରୂପ ଦେଖି ଭୀରୁ ନୀଳାଚଳ ଲଲଳାମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ବାରିବାହ। ତାପରେ ବାରିବାହ କେଉଁଠାରେ ତାର ସୁକର୍ମ ଶେଷ କରିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳରେ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର 83 ନମ୍ବର। ବିନା କର ଆମର ପୀଡ଼ନରେ ଆମର କିଏ ଆମର ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଦାନ କରେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ବୁପତି। ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ରହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁର। ତାପରେ 85 ନମ୍ବର। 85 ନମ୍ବର ଯିବା ଆମର 85 ପଚାରିଛି ଆମର 85 ହେଉଛି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଆମର ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ହେଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 85। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହୋଇ ଦେଶ ସେବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରୋକ୍ଷ। ତାପରେ ଏଇଟା 86। କ'ଣ ଅଭାବ ଥିବା ଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା? ଗଣଶିକ୍ଷା ଆମର ଓ ଗଣଚେତନା। ତାପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର 87। କେଉଁ ଶାସନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ବିରାଟି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି। ତାପରେ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆମର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଆମେ। ତାପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର 90। ଭଲମନ୍ଦ ଚିହ୍ନାରେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବିଜୟ? ଆମର ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରିପା ଗଣ୍ଡାରେ। ତାପରେ ହେଲା 91। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ କିପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ? ଏହା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ପରୋକ୍ଷ। ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 92କୁ। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କିପରି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଲଙ୍କାରୀ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ତାପରେ ହେଲା 93। କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହିଗଲା? ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମର ପାଣୁ।
ତାପରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଗଧିଆ କେଉଁ ପୋଷାକରେ ରହେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ମେଣ୍ଢାର ପୋଷାକ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 95 ପଚାରିଛି ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏ କାହାର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ତାପରେ 96 କେଉଁ ଶାସନରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଭାରତରେ କ'ଣ ଲଙ୍କାର ହରିଶବ୍ଦ ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯିବା 98 ତ 98 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମର ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଆମର ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣ ହୋଇଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଛେଲି କୁକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 99 ଭାରତରେ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 100 ତ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତ ଘାବରେଇ ଗଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ପାଣୁ। ତାପରେ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ। ତାପରେ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ନିଜେ ନିଜକୁ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର 103 ନମ୍ବର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସନ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 104କୁ କେଉଁ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଆମର ଦାସ ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଦେଶର ଜନତା ପାଖରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ବେଶୀ କାମ କରେ? ପ୍ରୋପୋଗେଣ୍ଡା। ତାପରେ ହେଲା 106 ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟର ଦାତାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉଦାସୀନ। ତାପରେ ହେଲା 107 ନମ୍ବର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଶାସନ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 108 ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହାପରି ଓଠ ଚାଟି ତରାଜୁ ଧରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ବିରାଡ଼ି। ତାପରେ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ? ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ପାଣୁକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 60। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଓ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଗଣଙ୍କ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବିଷୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 111 ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ନାମରେ ଉପାଗ୍ର ଲେଖାଟି କେଉଁ କାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର କଳିଙ୍ଗ। ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ କ'ଣ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା? ନିରକ୍ଷରତା। ତାପରେ ହେଲା 113 ଆଗେ କ'ଣ ପାସ୍ କରି ଲୋକେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍। ତାପରେ ହେଲା ଯିବା 114 ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାରେ ଶିକ୍ଷାଟି କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ସଭା ତଳେ। ତାପରେ 115 ଲେଖକଙ୍କୁ କେଉଁ ସଭା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା? ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭା। ତାପରେ ଯିବା 116 ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ବିଚାର ଆମର ଆଲୋଚନା। ତାପରେ ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ କେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଯୋଜନା। ଲେଖକ ଆଜିକାଲି ଯୁଗକୁ କେଉଁ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଯୋଜନା ଯୁଗ। ତାପରେ ଯିବା 119କୁ ନିରକ୍ଷରତା ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ତାର କେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ। କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଏସିଆ। ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଏକକୀ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ନିରୁପାୟ ଉପରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ବମ୍ବେ। 123 ଆମ ଦେଶରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି? ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ। ତ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ପଣ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ବଡ଼ପଣର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ବ୍ରହ୍ମଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କିଏ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳର ଗଜପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କାହାର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ପଚାରିଛି ଆମର ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ? ତ ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଆମର ଆୟୁ। ଧନର ସଫଳତା କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ଆମର ସୁବ୍ୟୟ। କିଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବା କାହାକୁ କ୍ରୂର ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର କାଳ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ବିଧାତା କ'ଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଧର୍ମର ପୋତ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 7, ଲୋଭ ମନ ତେଜି କେଉଁ ଗୁଣ ଭଜିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ସତ୍ୱଗୁଣ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର କ'ଣ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କେତେ କାଳ ଖାଉଥିବା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି? ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କିଏ ଖଳ କଣ୍ଟ କାନ କୁହାଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ତୁମର ଉଦାର ପିତୃଗଣ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ମଣୁଥିଲା? ଏକ ପରିବାର। ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ତାପରେ ହେଲା ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଜାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଏଠାରେ ଘୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘୁଷୁରୀ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ଜନ୍ମାନୁସାରେ ସଂସାରରେ ପାଉଥିବା ବଳପଣକୁ କିପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଟାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଧର୍ମବଳରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆମର 14 ନମ୍ବର, କବଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? ଆମର ବାଜା ପରି। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ପାପାର୍ଜିତ ଧନରେ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆମର ପାପ। ତାପରେ ହେଲା ପଠିତ କବିତାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିଶୋରୀ ଔରସରୁ ଜନ୍ମିତ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଆମର ଶ୍ୱାନ। ତାପରେ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଆମର 17 ନମ୍ବର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ରାଜାର ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? କାହାକୁ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଆମର, ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଏ। ତାପରେ ହେଲା ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟହସ୍ତେ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏଇ ଉକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି କିଏ ହାବୁଡ଼ି ଯିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର କାଳ। ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆମର 20କୁ। ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ବଂଶଧର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗତି କିପରି ହେଇଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଜଳଧାରା ପରି। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି? ଦରବାର। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆମର 22କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଆମର ପଚାରିଛି ଆମର ବହ୍ନି ଶିଖାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ପିତୃଗଣ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ମଣୁଥିଲେ? ଆମର ଏକ ପରିବାର। ଅନ୍ତକ କିଏ? ଆମର ଯମ। କେଉଁଥିରୁ ମନ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଲାଳସାରୁ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର 26, କେଉଁଠାରେ ଆମର ଏକ ଦରବାର ବସିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ବାରବାଟୀରେ। ପାପାର୍ଜିତ ଧନ କେଉଁଥିରୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ପାପରୁ। ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ କାହାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ପ୍ରଜା। ତାପରେ ଯିବା 29 ନମ୍ବର, କେଶରୀ ଓରସେ ତୁମ୍ଭ ସିନା ଶ୍ୱାନ ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ବହ୍ନି ଶିଖା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଉତ୍କଳ ଆମର ଗଜପତି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର 31 ନମ୍ବର, ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଗନ୍ତାଘର। ତାପରେ ସ୍ପନ୍ଦର କିଏ? ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନହୀନ କାଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ହେଲା ଆମର 34, ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧି ପାରି ନେଉଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମର ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବାର ଆମର ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଇ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର 36 ନମ୍ବର, ରାଜାମାନେ କିପରି ଆମର ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଜରିମାନା କରି। କାଲ କିପରି? ଆମର କ୍ରୂର। ଜଳଧାରରେ ଧର୍ମ କ'ଣ? ନିମ୍ନଗାମୀ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମର 39 ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଆମର, କିଏ ଆମର ଧନକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ? ନା ଆମର ଯକ୍ଷ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ ଯିବା ଆମେ ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40, ତରୁଲତା ଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଆମର ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଲବକୁଶଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାଣ। କ'ଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆମର ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ କାହାର ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର।
ମହାରାଜ କେଉଁଥିରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ? ମହାଯଜ୍ଞ। ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ, ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଆମର ଲୋପନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମର ମୁହଁ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର 45 ନମ୍ବର। ନବବାମା ଆମର ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ନବବିବାହିତା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର 46 ନମ୍ବର। କାହାର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନମାନେ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ବୈଦେହୀ। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47କୁ। ଆମର ମହାରାଜା କେଉଁଥିରେ ଆମର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ? ମହାଯଜ୍ଞ। ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ, ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଲୋପନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁହଁ। ଦାନର ବାରିଧି ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆମର 50। କାହାର ପ୍ରଣୟକୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନମାନେ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି? ବୈଦେହୀ। ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ କାହାର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଆମର ରାମଙ୍କର। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 53। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାଯଜ୍ଞରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାମାଙ୍କ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଆମର ନବବାମା। ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ କିଏ ଶୁଣାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଆମର ଶିଶୁଦ୍ୱୟ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର 55। ଦାନବର ଆମର ଯେଉଁ ବାରିଧି ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ହେଲା ଦୁଃଖୀହୀନ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଜନ୍ମ କାଳରୁ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ତାପରେ ହେଲା ନୟନ ଜଳରେ କ'ଣ ଧୋତି ହେଉଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ପତ୍ର। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର 58। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ କ'ଣ ମନିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆମର ସପନ। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ କ'ଣ ମନିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଆମର ସପନ। ନୟନ ଜଳରେ କ'ଣ ଧୋତି ହୋଇଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ପତ୍ର। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 61। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ହୃଦୟ କାନ୍ଦେଇ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଲବକୁଶ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଜନନୀର ହୃଦୟ କାନ୍ଦଇ କିଏ? ଆମର ଲବକୁଶ। ନବବାମା କେଉଁଠି ଶୋଭିତ ହୋଇଥିବ? ବାମାଙ୍କେ। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 64କୁ। ତ 64 ପଚାରିଛି ଆମର ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖି କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ପାଇଲେ ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାଟି ଆମର କବି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଗୃହୀତ? ନା ଆମର ତପସ୍ୱିନୀ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଆମର ନବବାମା କେଉଁ ପଟେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ବାମ ପଟେ। ଶରଣ ବସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଏଥିରେ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପତାକା। ତାପରେ ଯିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 68। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହଗୁଣା ବୋଲି ଶତଗୁଣିତ ହେଉଥିବେ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ମୁଗ୍ଧ ନବବଧୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ କ'ଣ ଥିଲେ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭେଦ। ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ? ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 71। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ କିପରି ଜନନୀଙ୍କର ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ନା ବୀଣା ତନ୍ତା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନା କରି। ତାପରେ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଆମର ସେ ଏଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କି ନବ ପ୍ରଣୟିନୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି। ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଆମର ଲବକୁଶ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆମର ଦୁଃଖ ଗିରିର ବଜ୍ର କିଏ? ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟକୁ ଆମେ ଯିବା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମର 75 ନମ୍ବର। ତରୁଗିରିଙ୍କ ଶିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ହେମ ବରିଣୀ ପାଟ। ବିରହ ବିଷମ ବିଷରେ କାହାର ମନ ପ୍ରାଣ ଘାରି ହେଇଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ବନ୍ଦୀ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର। ଦାରୁଣ କୋଷଣ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରିୟଜନ ବିରହକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆମର 78। ଦାରୁଣ କୋଷଣ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରିୟଜନ ବିଗ୍ରହକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହା ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବେ ଜଡ଼ ଚେତନ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ପ୍ରୀତି ପାଶେ। ତାପରେ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣରେ କିଏ ଜଡ଼ିତ? ନା ଆମର ଅହି। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର 81। ଦିନ ଶେଷ ହେଲାଣି ବୋଲି କାହାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି? ବିଦାୟର। ତାପରେ ହେଲା କେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ କରି ରବି ହସନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଅସ୍ତାଚଳ। ବନ୍ଦୀ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ
न करने सिपाही को अनुरोध कर प्रणय प्रभाव। तापर है नेक्स्ट प्रश्न आमर 84 सूर्य क्यों रंगर आमर पाट दियंती बोली वर्णित कर हेमबरिणी पाट। बंदी गोपबंधु प्राण में क्यों दृश्य कष्ट देउथला संध्यार विरह दृश्य। तापर जावा परवर्ती प्रश्न आमर 86 बंदीर विरह आमर जो व्यथा कविताटी कविंकर क्यों पुस्तक आसी कारा कवित आमर संकलन। उक्त कविताटी आमर रचना करने समय कवि केउठी बंदी थे हजारीबाग जेल रे। बंदीर विरह व्यथा कविताटी क्यों ऋतु प्रसंग वर्णना कर बसंत ऋतु। तापर जावा परवर्ती प्रश्न आमर 89 तरुगिरी छाया विस्तार करी कहार पादरे प्रणाम करती नामर सूर्य। जमदूत बोली कवि क्या कहते ना जेल रो सिपाही को। प्रणय पिउछरे कौन मिली यहाँ हूँ आमर विरहर विष। तापर जावा नेक्स्ट प्रश्न 92 आमर अस्ताचल उच्च आसन बसी किए हसुंती नामर सूर्य। अचिरे फेरबी धन धनी नुहे कातरे किए क्या कहते ना सूर्य पृथ्वी को आमर कहते। तापर जावा नेक्स्ट प्रश्न आमर 94 सूर्य क्यों दियो को कनक किरण लंबाई आमर देइथिले यार उत्तर हम आमर पूर्व। ए जगत रे आमर जड़ और चेतना केउथिरे आमर बंधा होइछंती आमर प्रीति पासे। कवि तापित अंतर रे किपरि सांत्वना आसिबो बोली से माने कहिसंती ना प्रकृति मध्य समहुद वेदना देखिले। तापर नेक्स्ट प्रश्न जीवा आमर 97 को संध्या आमर कालन मृदु समीरण रे सूर्य प्रेमिकार गान रे कौन कहते यार उत्तर हूँ आमर शीघ्र फेरी आसबि। तापर पिंगलार अफिसर आमर इंटरनाल आसाला आमर सेमी आउ बोर्ड एग्जाम रे आसीबो नाही। तो नेक्स्ट यूनिट को आम करवा पिंगलार अफिसर पर। नेक्स्ट परवर्ती आमर यूनिट हूँ आमर वार्ता। क्वेश्चन नंबर 121 भविष्य वार्ता आमर आनी दूत केउठारु आसीथिले यार उत्तर हम आमर शताब्दीर सिंहद्वार रु। काहापरी निष्पेषित होगापाई कवि वर्णना करुछंती ना आमर कीट सम। तापर है कवि क्या बोली प्रतिशोध नेबाकू कहते आमर स्वैनपरी। तापर है परवर्ती प्रश्न वार्ता आमर कविताटी आमर कविंकर क्यों पुस्तक आसी ना आमर पांडुलिपि। दृढ़ और रूढ़ होई दासत्व विरुद्ध रे कौन नेबाकू कवि कहते आमर प्रतिशोध। तापर है शताब्दीर सिंहद्वार भविष्यर वार्ता किए आनी आमर दूत। तापर है नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न जीवा नरब्रह्म क्यों ज्ञान धरी जागी उठापी कवि परामर्श देते ना आमर लौकिक ज्ञान। शताब्दीर सिंहद्वार दूत कहार वर आनी ना आमर देवता वर। केउठारु दूत आसी ना शताब्दीर आमर सिंहद्वार। तापर है परवर्ती प्रश्न जीवा कहा मध्यरु आमर दीक्षा ग्रहण करने कवि आह्वान देइछंती आमर भस्म। जुग जुग धरी मानव आत्मा को किए पीड़ा देइछि ना आमर भीम अत्याचार। कहार प्रतिशोध क्यों पुस्तक आसी ना आमर दासत्व। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न आमर 131 कहार सिंहाद्वार दूत आसी बोली कहुई आमर शताब्दीर। परवर्ती प्रश्न को जीवा कहार साधना जय लाभ करू बोली कवि सच्चिदानंद कहते कृषर साधना। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न आमर क्वेश्चन नंबर 130 आमर 3 कवि आमर मानव शिशु को किपरि जागृत होगा परामर्श देइछंती ना प्रतिशोध परायण होई। दीप्त कंठरे कौन पचारिया समय आसी ना एते दिन धरी आमर लौह कारागार कहीं थिला। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न आमर 135 कवि मनुष्यर पुत्र को कौन हुआ बोली कहते ना दग्ध और भस्म होगाकू। तापर जीवा कहार वार्ता धरी द्रुत शताब्दीर सिंहद्वार आसी ना आमर भविष्यर। कवि कहार जय हो बोली कहते ना आमर पीड़नर। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न आमर 138 लौकिकर ज्ञान कहले कौन बुझ पार्थव। कहार उच्छेद करने कहते आमर कही थांती आमर पीड़न। तापर आज मानव पुत्र को पचारिया कौन आसी ना आमर समय। नेक्स्ट जी आम गल्प विभाग को। तो गल्प विभाग आमर फास्ट यूनिट हूँ आमर सभ्य जमीदार। तो क्वेश्चन जीवा तो प्रथम क्वेश्चन आमर रही सभ्य जमीदार कलिकता आमर गदीयान हिंदू महाजन माने केतेबेले आमर गंगा स्नान बाहरी
यार उत्तर हम आमर कुकुड़ा डाक आगरू। तापर है गोपाल बाबू उआस आगे क्यों पक्का मंदिर थिला से क्यों जुगल मूर्ति प्रतिष्ठा कराई थिले यार उत्तर हम आमर राधा कृष्ण। तापर नेक्स्ट है आमर क्वेश्चन नंबर 3 सान्ताणी पोइली राधि सह पुरी क्यों मठरे रही यार उत्तर हम आमर माता मठ। भोजन बेले थाली पाखरे गोपाल कौन न रखिले बाबू को भल आमर लगे ना अबखुरारे आमर जल। कलिकताटा क्यों मानकर खଣି आमर ठक गंठी कटा। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर आमर 6 गोपाल आमर एक रोसैया नुहे बेपार में बाबूंकर डेस डाहाण हाथ। तापर महाजन सौदागर ठारू क्यों मुहर किणी यार उत्तर हम आमर आकबरी। दोक्ता कारबार सहित आमर कौन समकक्ष यार उत्तर हम आमर गोखर साप खेलाइबा। तापर जीवा क्वेश्चन नंबर आमर 9 को क्यों आमर जगार बेपार लाभ हुए बोली आमर महापात्रे महाजन को जणाइथिले यार उत्तर हम आमर किणा जगार। क्यों बेमारी रे आमर गोपाल मृत्युवरण करथिला यार उत्तर हम आमर सन्निपात। सान्ताणीकर विश्वासी पोइली किए उत्तर हम आमर राधी। तापर जीवा परवर्ती आमर प्रश्न आम क्वेश्चन नंबर आमर 12 प्रश्न नंबर 12 रही आमर गोपाल चंद्र महापात्र निज तियारी मंदिर रे क्यों जुगल मूर्ति आमर प्रतिष्ठा कराइथिले यार उत्तर हम आमर राधाकृष्ण। तापर है बलराम बल आम उत्कल समस्त बेपारी कौन बोली कह जाए आमर दंडीदार। तापर जीवा परवर्ती आमर प्रश्न आमर क्वेश्चन नंबर तुम 14 बाबू क्यों हुक्कारे गुड़ा को आमर पियंती रूपा बंधा क्या न धरी लोके धुआपत्र क्री बाकू आमर उरसंती नाही चिन्हारा आमर दंडीदार। उत्कल रे कलिकता धूम आम पत्रर नाम कौन बालेश्वरी। तापर देवी ओझा किए अवधान। तापर परवर्ती प्रश्न को जीवा आमर 17 नंबर कलिकता आमदानी माल मध्य किए प्रधान थिला उत्तर हम आमर धुआपत्र। कलिकता को क्यों खଣି बोली कह जाइए गंठी कटा खଣି बोलिकी आमर कह जाइए। गंगा लाभ कहले कौन बुझ आमर मृत्यु। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न आमर 20 नंबर आमर बुभुक्षाखाना गोरु गुह ढला जीवार प्रतिकार स्वरूप आमर कौन चारि आमर बोतल ढला होता। तो यार ऑप्शन गुड़ा देखा तो यार ऑप्शन गुड़ा हूँ आमर उत्तर सुभाषित जल फिनाइल तापर आमर लेभेंडर। तो यार उत्तर हम आमर फिनाइल। तापर है क्यों मैंने धुआपत्र गछ केवे देखी नांती आमर बालेश्वरी। तापर है सही माल मोहन 20 तो सही माल मोहन केते आमर 40। तापर है नेक्स्ट ओडिशा रे कहार नाम डाक बलराम बल। तापर है आमर प्रश्न नंबर आमर 24 महाजन घर केउठी आमर जाजपुर। गोपाल पटलाटी को केउठी रखिथिले आमर तकिया तले। कुकुड़ा डाक आगरू कलिकतार जमी तोप पड़े गदियाना धार्मिक हिंदू महाजन माने केउठिकी बाहरी पड़ी थांती यार उत्तर हम आमर गंगा स्नान। तापर जीवा क्वेश्चन नंबर आमर 27 क्वेश्चन नंबर आमर 27 कौन कही ना चाकर नाम कौन थिला आमर विद्या बारिक। तापर बाबू को भोजन बेले गोपाल क्यों जल आमर थोई थाए ना अबखुरा। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न आमर 29 नंबर गोपालर आमर नाम बाबू गोपाल चंद्र महापात्र बोली किए लिखि थाए ना आमर गुमास्ता। बाबू बलराम केवल क्यों ब्राह्मण हाथ खाती ना आमर ओडिया। शनिवार दिन क्यों सभार अधिवेशन होता है ना आमर नारी स्वाधीनता आमर विमर्धनी। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न आमर 32 नंबर कुसंस्कारी विमोधिनी सभार अधिवेशन क्यों दिन होता है मंगलवार। सान्ताणी माता मठरे रही केते दिन संभव आमर आसीथिला ना आमर 8 दिन। केते बोतल फिनाइल घर सारा ढोला जाए आमर 4 बोतल। तापर परवर्ती प्रश्न को जीवा आमर 35 नंबर सकाल उठी मिस्टर और मिसेस महापात्र काहापरी बसी थांती ना आमर बगला बगली। आउ 2 मास बादे क्यों किस्ती टंका दाखल न हेबारु तालुक नीलाम चढ़ीबार कटकरू आमर जवाब आसिला। तो यार ऑप्शन गुड़ा जीवा यार ऑप्शन हूँ आमर मार्गशीर किस्ती तापर कार्तिक किस्ती ज्येष्ठ किस्ती और श्रावण किस्ती। उत्तर हम आमर कार्तिक किस्ती। हरिबोल बाबू की चाकर करते कि चाकरी करते ना आमर पोस्टमास्टर।
हरिबोल बाबू क्यों पोस्ट ऑफिस रे पोस्टमास्टर थिले आमर विदुपुर। तापर है परवर्ती प्रश्न आमर 39 गल्प आमर जो लेखक मानक समस्त विषय संधान करी क्यों कथा गुड़ी को लिखा हुए निरोला आमर सत्य। केते दिन है बर कन्या मध्य पूर्वालाप अर्थात आमर कोटरशिप चलची आमर 4 दिन। नयनतारा दुख पोषारे मिस को नाम कौन थिला मिस डगलस आमर मिसेस। तापर है परवर्ती प्रश्न आमर 42 पुओ बहु धराधरी हुई क्या साक्षात करने को जाते आमर सान्ताणी किए गोटे विचित्र जगह ना आमर कलिकता। तापर जी परवर्ती प्रश्न तो परवर्ती प्रश्न आसूसी आमर परवर्ती यूनिट रू जोटा कि आमर पताका उत्तोलन। क्वेश्चन नंबर 44 क्यों विप्लव पर भारत में मंथर जातीय आंदोलन जड़ानाटी रे जागिथिले एक नूतन स्पंदन। यार उत्तर हम आमर चौरीर चौरा। तापरे परवर्ती प्रश्न 45 राय बहादुर पढ़ुवा सनंदटी क्यों साल प्रदत्त होता ना 1923 मसीह। तापर परवर्ती प्रश्न 46 राय बहादुर आमर ड्रयर भितर कहार फोटो काढ़ी ना आमर अरुण। ये पताका एटी उड़ी पार ना किए क्या कही आमर विजय आमर हेमामालिनी को कहते है। यार उत्तर हम आमर विजय जेजे को है। तो विजय जेजे को हम। तापर नेक्स्ट आम जा परवर्ती प्रश्न आमर 48 आमर कही पुत्र आमर हत्या कर्तव्य आमर साधन यह निर्मम हो पारे मात्र कौन नुहे बोली सोमनाथ भावुले ना आमर अन्याय। सोमनाथ आम सतर्क प्रहरी परी सारा राति क्या पाखे चेई बसते ना यूनियन आमर जाक पाखे। तापर जी परवर्ती प्रश्न आमर क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 कौन पचारि आमर राय बहादुर आमर कौन शुणवे ना बोली आमर बोल दुई कान हाथ देते ना स्वाधीन भारत की जय। क्यों बाक्स भितर अति जत्न सुरक्षित थिला पर लोकगत अरुण फोटो खंडक भेलभेट। हेमामालिनी आमर केते वर्ष धरी एमती कांद कांदी नथिले आमर 25 वर्ष। राय बहादुर केउठारु चाबी लेंथा काढ़ी ड्रयर फिटाइले। यार उत्तर हम आमर तकिया तलु। सोमनाथ आमर महापात्र क्यों उपाधि पाइथिले ना आमर राय बहादुर। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न राय बहादुर सनंदटी क्या द्वारा प्रदत्त आमर ब्रिटिश सम्राट। राय बहादुर दूर पुत्र बधूर नाम कौन आमर अपर्णा। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न आमर 58 झरका आमर कबाट बंद करी राय बहादुर क्या रुद्ध कर पार नथिले आमर आर्तदान। विजय क्या ब्रिटिश गोलाम बोली कही आमर जेजे को। राय बहादुर घरे कौन शुणी चमकी पड़ते शंखध्वनि। परवर्ती प्रश्न जीवा 61 पताका उत्तोलन गल्पटी क्यों दिवसर कथा रही 14 अगस्त 1947 है। तापर है स्वाधीन भारत की जय ध्वनि राय बहादुर को किपरि विद्ध करथिला आमर सुस्मित शलाक्त रूप। बाहर क्यों कथा घर भितर प्रत्यक्ष अंधाकार कोण को आमर थराई देउथिला आमर कोलाहल। तापर 64 राय बहादुर को पत्नीर नाम कौन थिला आमर हेमामाली। राय बहादुर नाटकीय भंगी कौन जणाइथिले आमर कुर्नस। तापर है परवर्ती प्रश्न जीवा आमर 66 तो 66 आमर रही पटुआरे आमर अग्रणी किए आमर विजय किए भारतर जातीय आंदोलन में आमर आनी देउथिला एक नूतन आभिमुख्य सन्त्रासवाद। राय बहादुर को हाथरू कौन खसी पड़ा ना आमर सनंद पत्र। तापर जीवा प्रश्न संख्या आमर 68 केउटी आमर राय बहादुर एकांत निजस्व थिला आमर ड्रयर आमर टेस्ट। मनुष्यर जन्मगति दाबी बोली क्या कहुई आमर स्वाधीनता कि कमल नयन नीलपल्ल आमर जेबी आमर आराधना करथिले आमर श्री रामचंद्र। तापर जीवा नेक्स्ट प्रश्न आमर 71 घर भितर कहार शब्द शुणी राय बहादुर हठात चमकी पड़े आमर शंखध्वनि। हेमामाली केते वर्ष धरी एमती कांदी कांदी नथिले बोली कहुई आमर 25 वर्ष। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न आमर राति सारा क्यों माती विजय घेर को फेरी आम स्वाधीनता आमर उत्सव। सोमनाथ शेष में क्या आशीर्वाद करते आमर विजु आमर को। अपर्णार हाथ को काच भांगिला बेले कौन से कही आमर उच्च नारायण।
नेक्स्ट यूनिट को जीवा आमे रूपनारायण साहा मास्टर जी को क्यों राग आम रोग होता बोली डॉक्टर कहते आमर प्लेरिसिस। तापर परवर्ती प्रश्न जीवा आमर 81। तो क्वेश्चन नंबर आमर 81 रही आमर किए गंगा और गोधूलीर करुण एकांकिका देखुले आमर अशोक। गंगा नदी पारी कला बेले मझीर आमर भाषा हिंदी और मैथिली सहित आउ क्यों भाषा मिसी आमर अद्भुत लगुला आमर भोजपुरी। तापर 83 अशोकों बापा बनारस रे आमर कि चाकरी आमर करुले मिलिटरी आमर डॉक्टर। तापर डालमंडी क्यों मानकर आश्रयस्थली आमर बारंगना। तापर क्वेश्चन नंबर आमर 85 बनारस रे आमर क्यों मंदिर अवस्थित आमर काशी विश्वनाथ। नैकार पाल केते फेणा बासुकी परी नई जाई ऊपर को उठी जाए बोली कहुई सहस्र फेणा। तापर नेक्स्ट है माताजी को हाथ तैयारी क्यों खाद्य आमर थरे जी खाई से जीवन सारा भूली पारिबनी बोली कहुई ना आमर हालुआ। तापर नेक्स्ट आमर 88 रूपनारायण साहाटी आमर जो गल्पटी क्यों समय कथा कही ना आमर क्रिसमस छुट्टीर। रूपनारायण साहा गल्पटी काल्पनिक क्यों पुस्तक आसी आमर झड़र इगल और धरणीर आमर कृष्णसार। क्यों रास्तार आमर असंभव भिड़ आमर बनारस। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 91 सहस्राधिक आमर बारंगन रे आश्रय दात्री किए आमर डाल मंडी। तापर नेक्स्ट गोधूली गंगाजी उभय को कौन बोली कहुए रहस्यमयी। गंगार क्यों रंगर पानी लाल लाल लगुला आमर गहम। तापर कहार अदृश्य अंगित नौका घाट लगी आमर यार उत्तर हम आमर कॉर्पोरेशन। तापर नेक्स्ट कि इंग्राजी भाषा रे विरक्ति प्रकट आमर कही इडियट ना आमर बड़ भाई। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अशोकर बापा केते टंका टैक्स देउथिले आमर 10 टंका। तापर जीवा 97। तो 97 क्वेश्चन नंबर रही आमर पवनर प्रतिकूल आमर किए आलुआ टाणुले यार उत्तर हम आमर माझी। कॉर्पोरेशन अदृश्य इंगित क्या परी नौकाटी कूल लगी ना बाध शिशु परी। तापर सहीबार सीमा कहार अतिक्रम कर आमर अशोकर। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्सावालार प्रश्न कहार कल्पना आमर भांगी ना अशोकर। नेक्स्ट यूनिट को जीवा में आकाश कईछ सबुज उपत्यका सरोवर क्या संतुष्ट कर पारु नथिला कंभु ग्रीव। केउटी सेनापति मंत्री और सभासद वर्ग तले पड़ते आमर राजा उआस संलग्न पड़ियारे। तापर जीवा आमर 117 नंबर हंस माने आमर जुगे जुगे आमर विश्वासघातक एकता किए कहते आमर बक। राजा उड़ंत कच्छप को देखी कौन कहले विचित्र। दिगंत प्रति दृष्टि प्रसारित करी कंभुग्रीव कौन छाड़ूला दीर्घ निश्वास। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर क्यों रोगर मुक्त हेबापी सेनापति फाले कच्छप मांस खाइबा प्रस्तुत होते आमर गंठी बात। तापर जीवा नेक्स्ट आमर क्वेश्चन नंबर 121 क्यों समय दुईटी हंस सरोवर रे उपनीत होते ना आमर वर्षा ऋतु। हंस माने जुगे जुगे विश्वासघातक ये कि कही ना आमर बक। तापर राजा को धमक आमर कि सभासद वर्ग को आम जो कोह कांदणा को आमर निशब्द कर देउथिला बुलडोजर भले। तापर सैन्य खसला बेले कच्छपटी क्यों शब्द उच्चारण करथिला ना बुदू। तापर आमर वर्षा ऋतु समागम हेले क्यों माने सरोवर रे उपनीत होते संकट आमर विकट। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 126 आमर सभासद वर्ग कच्छप पाखरे किपर रही आमर चमकुत होई अनाइथिले चमत्कार आमर चक्राकार रे रहे। विदेशी राजदूत तांको राज्य रे थरे थरे किए उड़ीबार देखा जाए बोली कहिथिले आमर घुसुरी। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न को आमर सरोवर रे रहुथिबा आमर कच्छपटी नाम कौन थिला ना तार नाम थिला कंभु ग्रीव। केते वर्ष थरे शून्य कच्छप पुष्टि हुए बोली कहुई सहस्र। कच्छपटी आखि बुझी क्यों भोले कि भोले और अजब दृश्य देखे विमुक्त कल्पारे विमुक्त कल्प लोकरे। तापर है 131 कच्छप मांस आमर कहार अजोग बोली आमर महापंडित कहते राज माहिनी है। कच्छपटी आखि बुझी क्योंठारे भले कि भली अजब दृश्य देखे विमुग्ध कल्पलोक है। तापर प्रति वर्ष क्यों ऋतु आमर समागम हेले संकट और विकट सरोवर उपनीत होती आमर वर्षा ऋतु।
तापर है नेक्स्ट आकाश कईछ गल्पटी मनोज दास लिखित क्यों गल्पर आसी धूमापुर दिगंत और अन्यान्य कहानी। तो एतिकी थिला हमर टोटल हमर एमसीक्यू क्वेश्चन हमर गद्य पद्य और हमर गल्पर आज वीडियो रे एतिकी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।